केवल आलोक वर्षा आ केई नु हला जदि आलोक वर्षा। हाँ हेलो हेलो हाँ आलोक को कौन कर ए मेडिकल आस्तिली एडा बैंडेज करिया पे हाथटा कोडा जो हाथटा तम पे काटी देछि ना। हां जे कोन पे काटलु काटली देखली मो आलोक ता वर्षा को छाड़ी गिरी केते सुंदर शूटिंग करचंदी आ वर्षार इज्जत ऊपर आंच आसला भला सो कमेंट करचंदी तो तो कोडो छ ए मेडिकल दुकान पाखर बसी छु को हातरा काटी छु जो हाथ रे काटले आपण और कोन असुविधा मु जो हाथ काटले कोन हेला तमे तो शूटिंग साइड रे एन्जॉय करछो ना जो कथा देकी कथा रखी पारनो ना। ओ मु आपण हे गल नै ओहो ना ना मु तमे बेली कहूची आपण बेली काई कहबी तम मु एडी लोक कोन चल चल किछ नै आपण हे गल नै ओहो तमर सखालू एबे कॉल करिया मन पड़ला कि हां हो रे बाबा जदी हाथ काटी छु कॉल करिया मन पड़ला कि ए वर्षा आलोक भाई मरी थिले कॉल करथांदो कि कहउथलो ना मरी गेले 3 दिन तो मढ रखी गिरी तते देखि चाहि बोली काली राती रे कहउथलो टी आज एते सब हेला परे खाई पी के एन्जॉय कर साला पर कॉल करछो मते सुने खाइनी हेले एबे पर्यंत खाइनी सिगरेट टांची हेला तते खाइनी मते बहुत भोक भी हेलानी खाइनी एबे जे हेला खाइनी हेला तते मु कहउची जो हातुर जति ब्लड जाईची ना हेला तो प्राण हजै दे हेला मो पाखु जदी मु आसीबू तते बाडे हेला बहुत बाडे कोन पे बाडे तमे तो बाडे के कहले हाथ का दियो बेसी मुंड खराब करना बस हला हाथ कोडा तोर कोन कट्टी थिबो देखिबी ना से दिन मोल्ला मु देखो सुन सुन तू जति काटी छु ना बाबा फोन करी यार साड कहले सानू फोन कली सानो भी ब्लॉक कर देलो सानो तम पाखरे थिले बडे बाबा को अरे बाबा कोन कहउचंदी जानछ ना जदी मो पुओडू 4 वर्ष रे सानो हितांतु ना मु तते घिनिया थांती मते बाबा ए शब्द आज कहले जानछ। अरे बाबा मद पी देछि एबे फोन करथिली फॉरेस्ट पार्क रे अछि हला बो कांदू जी फोन करथिली बाबा तुम फॉरेस्ट पार्क जाओ बोलिया कोन जाननु बाबा आज मद पी देछि हला बहुत मद पीछि के जानि कोन पे के कोन कहिथिली मद पीछि किछ कहनी मद थाले निशा जाके कहले मो पुओड जति तू 4 वर्ष सानो हितांतु ना तते घिनिया थांती तो तमे बाबा को ना जे हां वर्ष मोर 4 वर्ष रे बाबा सानो बाबा जदी राज्य ले तो तमे कहि राज्य होनो मु तो राज्य अछि ना तू कोन पे टेंशन कोन पे होतु हाथ गोड़ जदी के काटी दू ना तो प्राण खाई दे ना तो जा कहू जे का पे बंची बे शरीर नै कि का पे बंची बे चेहरा नै कि जा पे बंची थी से तो अलग हो जाउ छंती ना जानी सुनी गिरी मते आभार कर छंती ना एते ज्ञाता नै सीधा घर को जा हला अरे मु तो बैंडेज करिया पे आस्तिल ना केई नथिले बैंडेज करिया पे आस्तिली से बिना आनथिला से आसिले तो जीबी से तो जाईची कोन खाया पे बोली गाटा धरी री बहुत स्कूल पळै तू मेडिसिन दुकान जा मु तो कहूची मेडिसिन दुकान है बसी छी बैंडेज करी की बसी छी आसिले घर को तो मेडिकल दुकान रे बोइतो ना तम केतेटा शूटिंग करिया पे जाइथिलो एबे तमको टाइम भालला तमे एबे आसुचो मते पचारछु फोन करिकी हां केते कांदुची तम भाई केते मेसेज करछि तमको तमे कोन मेसेज गुडा देखुनो तम खाली वॉइस रेकॉर्ड करछो तम मेसेज करिया कोन आसीनी ना सिकिनो अरे बाबा तते मु 2 मिनिट कहूची काली हम घरे कोन कहि जानछु ना गुल्लू हाणी जोई हाणी तते हेला हाणी सेई जो हम घरे केई मोदिले कथा होना जानछु ना काल रात रे केते घटना हे जानछु कोन भाई घटना हे जानछु मो ओपार संपत्ति खाय तू पर बुओ से या बाबू सुई सी गयो में खायो सेई जो काल रात रे झगड़ा बाती सी पंड की बे जोई हेला पर करू से पंडू मो संपत्ति खायो ठियार हला केवल आलोक वर्षा आ केई नु हला जदि आलोक वर्षा बाबा मते आज कहले ना मते आज बाबा डायरेक्ट कहले देखे जियो तू जदि मो पुओडू 4 वर्ष सानो हितांतु तते घिनिया थांती तो तमे कहो ना हां बाबा वर्षा मोडू 4 वर्ष सानो तो मते धर 28 होला कि ना 29 होला ना 30 होला कोन हबनी जे मो संसार भासी गला तम पई जे एते कांदुची गोटे जियो वर्षा मु कहली मु बाबा मु तम सीधा कथा कहूची मु आलू को न पाइले बाबा मु रही पारिबिनी डायरेक्ट कहली बाबा तो मते खराब बाबो कि भलो बाबो मु आलोक से तो कथा नले रही पारिबिनी डायरेक्ट कहली बाबा तते रिक्वेस्ट करछि बाबा मद पीछि एबे किछि कथा न जा कथा हिजो फोन करू न ले मोबाइल कोन पई हला नै फोन करू न हला बा मद पी देछि बहुत माने 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 जेमि निशा है ना मुले कथा ही परनी बाबा थिले हला
ମୁଁ କହୁଛି ହେଲା। ତମେ କଣ ଚାହୁଁଛ ଏ ବର୍ଷା ମରିଗଲେ ତମ ପାଇଁ ଭଲ? ତୁ ଯା ମୋ ଲାଇଫରେ ରହୁ, ତତେ ମୁଁ କରୁ ବୋଉ କରିନି, ସମସ୍ତେ ଅନେ ସାରା ଓଡିଶା ଅନେ ହେଲା। ଏ ଆଲୋକ ଟୋକା ରଖିଲା ହେଲେ ମତେ ଆସି ବାବା କଣ କହିଲା ଜାଣିଛ? ତମେ ମୋ ପାଇଁ ତମେ ମୋ ପୁଅ ପାଇଁ ଲକି। ମୋ ପୁଅ ତମ ସକାଶେ ମୋ ପୁଅ ଆଜି ଏତେ ଉପରୁ ଚଢି ପାରିଲା, ଯାଇକି ଫିଲ୍ମରେ ସୁଟିଂ କରିପାରିଲା। ମୁଁ ନାଇଁ କଲି, ମୁଁ ତତେ କାଲି ହେଲେ କହିଥିଲି ନା, କାଲି ତୁ ଅବୁଝ ହେଲୁ ବୋଲି ମାଡ ଖାଇଲୁ। ତତେ ହାତ ମୁଁ ଉଠଉନି, ମତେ ବହୁତ ବିରକ୍ତ କରନା। ବାବା ଯୋଉ ନିଶା ଥିଲା ପଚାଶ, ବାବା ତୁମକୁ ବାହା ହେଇଯାଇଛି କି ପଚାଶନ୍ତୁ, ଏଇଟା ମତେ ଭଲ ଲାଗେ। କଣ କହିଥାନ୍ତେ? ବାହା ହେଇନେଲି କହିଥାନ୍ତେ, କୋର୍ଟ ମ୍ୟାରେଜ ହେଇନେଲି କହିଥାନ୍ତେ, ତୁ ଖୁସି ହେଇଥାନ୍ତୁ। ସେତିକି ମୋ ବାପା ମା ପାଟିରୁ ତୁ ଶୁଣିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲି ହେଲା। ଆଚ୍ଛା ତମକୁ ବାବା ହଁ ବାବା ଫୋନ କରନା, ବାବା ମଦ ପିଇ ଦେଇଛି ହେଲା, ଫୋନ କରନା। ବାବା ଦି ଥର କଥା ହେଲେଣି ହେଲା, ତୁ କଲ୍ କରନା ଏବେ ହେଲା, ତୁ କଲ୍ କରନା। ମୁଁ ବାବା ଥିଲେ ଏବେ କଥା ହଉଛି ହେଲା, ବାବା କୋଉଠି ଅଛି ହେଲା, ବହୁତ ମଦ ପିଇ ଦେଇଛି ହେଲା, ସେଇ କହିଲେ। ତମେ ବାବା କହୁନ, ବାବା ତମେ ଯାହା ଚାହୁଁଛ ବର୍ଷା ସେଇଟା ଦବ ବୋଲି କହୁନ। ଆଉ ମୁଁ କହିଲି ନା, ତୁ କାଇଁ ଟେନସନ ନଉଛୁ? ବାବା ଧୀର ପାଣି ପଥର କାଟେ। ଆରେ ସାଇ ପଡିଶା ଅଛୁ, ଆମେ ଯଦି ସାଇରେ ଯଦି ଘର ବିକି, ଆଉ କୋଉଠି ଯଦି ପ୍ଲଟ ଗାଁର ଜାଗା ବାଡି ବିକ୍ରି କରୁ ନା, ଆମେ କୋଉଠି ବଣ ଜଙ୍ଗଲରେ କିଏ ରହିଲା ଯିବ ମୋ ପାଖକୁ? ତୁ ସେଇଟା କାଇଁ ଭାବୁନୁ ବେ? ଆଗ ଜାଗା ପ୍ଲଟ ଦବ, ପଇସା ଦବ, କୋଟି ଟଙ୍କା 2 କୋଟି ଟଙ୍କା ସମ୍ପତ୍ତି ଆସୁରି ପାଖକୁ ଆଇଲା ପରେ ମୋ ପ୍ଲାନ ମୁଁ ଚଲେଇ। ତୁ କଣ ପାଇଁ ସେତେ କଣ ପାଇଁ ସମ୍ଭାଳୁନୁ? ମତେ ଏଇ ବିରକ୍ତ ଯୋଗୁ ମତେ କାଲି ତତେ ବାଡେଇଲି, ନହେଲେ କେବେ ହେଲେ ହାତ ଉଠଉନଥାନ୍ତି ହେଲା। ତ ଦେଖୁଛୁ ଆଜି ଏତେ ଦିନ ହେଲାଣି କେତେଥର ବାଡେଇ ଦେଖିଛୁ? କାଲି ମତେ ବହୁତ ରାଗ ଉଠିଛି ହେଲା, ସେଇ ଯୋଉ ତତେ ମୁଁ କହୁଛି ନା, କାଲି ତେଲ ନାହିଁ ହେଲେ ଚାଲି ଚାଲି ଗଲି, ଫୋନ କଲି, କାଟିଲୁ। ମତେ ଏଇଟା ବହୁତ ବିରକ୍ତ ଲାଗିଲା ହେଲା। ତତେ କହୁଛି ନା, ତୁ ସାଇଲେନ୍ସ ରହ, ତା ସୁବିଧା ଯଦି ମୁଁ ସାଇଲେନ୍ସ ରହିବି, ତମେ କାଇଁ ମତେ ଫୋନ କରନ? ସକାଳେ ଯେତେବେଳେ ତମେ ସୁଟିଂ ଗଲ ମତେ କଲ୍ କରି ଗଲନି କି ମେସେଜ କଲନି ଯେ ବର୍ଷା ମୁଁ ସୁଟିଂ ପାଇଁ ଯାଉଛି, ତୁ ରହିଯା ଟିକେ ବୋଲିକିରି। ତମେ କାହିଁକି ମତେ ମିଛ କାହିଁ କହୁଛ? ରହିଯା ଟିକେ, ବିଜି ଅଛି ମୁଁ ଜାଣିନି। ବାବା କହିଲେ କାଲି ଯାଇ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ସାର୍ଟ ମାର୍କେଟରୁ ଆଣିଛ, ଆଜି ସୁଟିଂ ପାଇଁ ସାନକୁ ନେଇକି ଯାଇଥିଲ। ବାବା ତାହେଲେ ତମେ ଲୁଚଉଛ କଣ? ବାବା ଲୁଚେଇବା ନା କଣ? ଗଲା ଶ୍ୱଶୁର ଥିଲେ ବଢିଆ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହଉଛୁ ବୋଉ ନା। ଆରେ ବା, ଆରେ କଥା କଣ ଖାଇଲ? କଣ ମନ ଦେଇଛ? କିଛି ଖାଇନି, ସିଗାରେଟ ଆଣିଥିଲି। ସିଗାରେଟ ଆଣିଥିଲ? ଆଉ ଅପା ତମେ ଗୁଲୁ ସାନ ସବୁ ଛିଡା ହେଇଥିଲେ ତ, ସେଇଟା ମାନେ କଣ କାହାର ବାର୍ଥଡେ ଥିଲେ କି? ସାନର ଗୁଲୁର ବର୍ଥଡେ ଥିଲା, ଜାଣିନୁ ତୁ? ଏକା ଏକା ଏଞ୍ଜୟ କରିଦେଲ, ଡାକିଲନି? ଆରେ ଏବେ ନୁହଁ ବେ, ବହୁତ ଆଗରୁ ହେଲାଣି ଏଇଟା, ଏବେ ନୁହଁ, ଏବେ ମେଟ୍ରୋ ନୁହଁ, ଏଇଟା ଆଜିକା ଫଟୋ ନୁହଁ, ବହୁତ ଆଗରୁ। ନାଇଁ ବାଇଆ ପାଇଁ ହେଲ ନା, ଅପା ପାଖେ ଯେତିକି ଫଟୋ ଥିଲା ନା, ମୁଁ ତା ପାଖକୁ ମାନେ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ ରେ ସେ ଛାଡିଥିଲା, ମୁଁ ରଖିଲି ଏ ଫଟୋଟା ହେଲା। ତତେ ଡାକିନି ବାଇଆ ହେଲ, ଯୋଉଟା ହେଲା ହେଲା, ମତେ ଡାକିବ। ଆଉ ଏବେ ମୁଁ କାହା ସାଙ୍ଗରେ ଯିବି ଯେ? ଆସୁନ ଟିକେ, ମତେ ନହେଲେ ନେଇଯାଆନ୍ତ। ଆରେ ମେଡିକାଲ ଏଇଠି ବସିଛି, ଯୋଉ କଣ ଏଇଟା ରଥ ମେଡିକାଲ ପାଖରେ ବସିଛି ଯେ, ସିଏ ମଦୁଆ ଯାଇଛି ମଦ ଖାଇବାକୁ, ମୁଁ ବସିଛି। ଆଉ କଣ କରିବି, ଛାଡ, ବହୁତ ଲୋକ ବହୁତ ଗାଳି କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ବହୁତ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ଆଉ କଣ କରୁଛ? କାହିଁକି ଗୋଟେ ପୁଅଟା ପାଇଁ କାହିଁକି ଝିଅ କାନ୍ଦୁଛି ବୋଲି ବୁଝଉଛନ୍ତି। ତୁ କଣ ପାଇଁ ଏଇଟା କଲୁ? ସେଇ ଗୋଟେ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ମତେ ଲାଗୁଥିଲା ପ୍ରାଣଟା ହାରି ଦେଇଥାନ୍ତି ହେଲା। ଏଇଟା କରିବାଟା ମୋ ପାଇଁ ବଡ ନୁହଁ କିଛି ହେଲା। ମୁଁ ବାବାକୁ ବି କହିବି ଆଲୋକ ପାଇଁ ମୁଁ ସବୁ କିଛି କରିପାରିବି, ଏମିତି ବି ମରି ପାରିଲେ ବି ମତେ ଦୁଃଖ ଲାଗିବନି ହେଲା। କିନ୍ତୁ ତମେ ଯୋଉ ଖୁସିରେ ରହୁଛ ନା, ଫୋନ କରିବା ତମକୁ କଣ ଟାଇମ ମିଳୁନି? ଖାଲି ମେସେଜ କରୁଛ, ମେସେଜ କଲେ କଣ ହବ? ରହିଯା ବାବା କଣ ପାଇଁ ମେସେଜ କରୁଛ? ଆରେ ବାବା ତତେ ସକାଳେ କଲ୍ କଲି, ତୁ ଉଠେଇଲୁନୁ। ପଚାରେ, ଆଉ ଟିକେ ପରେ ବି କଲ୍ କରିଥିଲି, 2-3 ଥର କଲ୍ କଲି, ବିରକ୍ତ ହେଇଲି। 3 ନମ୍ବରରୁ କଲ୍ କଲି, ତୁ ଉଠେଇଲୁନୁ ହେଲା। ମୁଁ କହିଲି ବୋଧେ ରାଗିକି ଶୋଇ ପଡୁଛି ଆଉ। ତତେ ମୁଁ କହୁଥିଲି ଧନ ହେଲା, ହାତ ଗୋଡ କାଟୁ, ରକ୍ତ ଯେତିକି କାଟୁ, ମୁଁ 2 ଡବଲ କାଟିଦେବି ହେଲା। ଜାଣିନୁ ମୁଁ ସେ ଶିର ଅଗରା କାଟିଦେବି, ମଲେ ମରି ପଛେ ନା ଶିର ଅଗରା କାଟି ଜାଣିନୁ। ମଦ ପିଇଲା ପରେ ଯଦି ଏତେ ଭଲ ପାଉଛ ମତେ, ସାରା ଦୁନିଆକୁ କାହିଁ ଜଣଉଛ ଏମିତି? ସାରା ଦୁନିଆକୁ କଣ ପାଇଁ ମାନେ ମୋ ଇଜ୍ଜତ ଉପରେ ଆଞ୍ଚ ଆସିଲା ଭଳିଆ କଥା କହୁଛ ଯେ ମୁଁ ତାକୁ ଭଲ ପାଉନି, ଭାଉଜ ପ୍ରେମ କଣ ପାଇଁ ଏସବୁ କାଢୁଛ? କେତେ କଷ୍ଟ ହଉଛି ଜାଣିଛ ନା ଯୋଉ କାଢୁଛ ସେରାଗ? ଆରେ ଧନ ମୁଁ କାଢୁନି, ମିଡିଆ ବାଲା କାଢୁଛନ୍ତି। ତମେ ସିନା କହିଲେ ମିଡିଆ ବାଲା କରୁଛନ୍ତି, ତମେ ଯାଇକିରି କହିଲେ ସିନା କରୁଛନ୍ତି, ନ କହିଲେ କରିଥାନ୍ତେ କି? ମୁଁ ଜାଣିନି ତୁ ବ୍ୟାଣ୍ଡେଜ କରୁ ଆଉ କେତେ ରକ୍ତ ବାହାରୁଛି ତାର ଫଟୋ ଉଠେଇ ରଖିଦବୁ, ସେତିର ମୂଲ୍ୟ ତୁ ଦବୁ ହେଲା। ସେତିକି ଯଦି ନ ମୂଲ୍ୟ ଦବୁ ତୋତେ ଦେଖା ହେବିନି ମଲା ଗଲାରେ ହେଲା।
कौन पे रक्त काढलु कौन पे कहलु जे न कहबू मला गला रे तोर मोर एठू आ मु भी हाथ काटिबी तू ओरिजिनल रे हाथ काटी वीडियो कॉल करी काटिबी तू देखिबू जे आलोक केमिति पिला हला मु कोन डुप्लीकेट काटछि ना कोन नहीं तो ओरिजिनल काटे डुप्लीकेट काटे जे तू मु वीडियो कॉल करी डायरेक्ट काटी मु सीना पिला हला मते धोखा दे ना मु डायरेक्ट काटे ଆଉ ତମେ ବାବା ବାବା ତ ଆଜି ଗୋଟେ ପ୍ରକାର କହିଲେ ତମେ କାହିଁକି ମତେ କାହିଁକି ସମସ୍ତ ଆଗରେ ଏତେ ଅସମ୍ମାନ ତମେ କଣ ପାଇଁ କରୁଛ ଯେ ମୁଁ ତାକୁ ଜାଣିନି ତାକୁ ଚିହ୍ନିନି ତାର ମୋର ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ ଯେ କଣ ପାଇଁ ମୁଁ ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯିବି କୁଆଡେ ମତେ ଗୋଟେ ଆନ୍ସର ଦିଅ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ର ମୁଁ ଯିବି କୁଆଡେ ତମେ ଯଦି ଏଭଳିଆ କରୁଛ ମୁଁ ଯିବି କୁଆଡେ अरे तू बाबा कुआडे जीवुनी हला तू जो सेट रहबू मु घर नबा दायित्व छु मोर पे तू रिक्स छाड़े ना तो सॉल्व मु करिवो मु माने जते माने आरंभ करती शेष करियो मु ही अछि ना आउ की अछि ना कोन मु ही शेष करिवो आउ की तो लाइफ रे शेष आसीओनी हला कि जदी कि आसीला भी के जानी तो सुजोग देखि तू जीवो जो जीवो हला सेडा केबे हेइनी कि हबनी आ जान तू जदी हाथ मो साही रे लोक भी कहउसंती से गोटिए पो पई ता लाइफ के कैरियर बर्बाद कर दल हला से गोटिए पो केवल हला मो पई आउ केहिनु हला आ तू आ मीडिया को आगु केबे जुनु बाबा से मीडिया देखि खाली ब्लैक लिस्ट कइला ना मीडिया को केबे जीवुनी तते कहउची रिक्वेस्ट करती तो गोडा जो छिलो धन मु उपमारण पकई कहउची तो हाथ गोड काटे ना तो मोराण पकई कहउची आ जेती काटी छु सेती नो मूल्य न दबु देखू कौन करी तो अवस्था डायरेक्ट वीडियो कॉल करी हाथ जे गोड़ जा ऑपरेशन ब्लेड तू दिते के 3 टका ब्लेड मु 15 टका ब्लेड आनी खुशु हाथ काटी गोटिए गार के 15 टका करतु तमे जदी हाथ गोड़ काटिबो तम वर्षार भल पाइबार आना रहिला हला जदी कोनोसी जदी गोडे जंदाटिए तम देहरु चोबई की जदी ब्लड काटिबो तम वर्षार मल्ला मुह देखिबो तुम्हारी देलू